I'm Rashmi Sinha. Welcome to my YouTube channel. जैकलिन फर्नांडिस और बादशाह का न्यू सॉन्ग आया है विच इज गेंदा फूल। और उनमें जो जैकलिन का लुक है वो एक बंगाली लुक है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लुक है। आई जस्ट लव दिस लुक। और ये इंस्पायर लुक से उन्हीं से है और मैंने रिक्रिएट करने की कोशिश की। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड के साथ और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले हम लगाएंगे फेस सीरम और यहाँ पे मैं यूज कर रही हूँ इनविदा का ग्लो एंड रेडियंस ब्लाइट। आई डोंट नो व्हाई बट मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई हो गई है इधर और इसका पंप खराब है। नेक्स्ट मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूंगी और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्लू नेक्टर का जैस्मिन एपचोली नॉरिशिंग रिपेयर क्रीम। इसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अच्छी है और ये बहुत ही ज्यादा अच्छा स्मेल करता है, एकदम प्योर जैस्मिन। ये फेस क्रीम थोड़ा स्किन को ऑयली कर देता है, तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप इसे यूज मत कीजिएगा, लेकिन मेरी ड्राई स्किन है और मेरे जैसे लोग इसे यूज कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा हाइड्रेशन देता है, सो आई जस्ट लव दिस। नेक्स्ट हम लगाएंगे कंसीलर और मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ ब्यूटी का कंसीलर और इसी को अपने पूरे फेस पे लगाऊंगी, नो फाउंडेशन। नेक्स्ट हम करेंगे अपने फेस को सेट और मैं यहाँ पे फिट मी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज कर रही हूँ। नेक्स्ट हम करेंगे बेकिंग। नेक्स्ट हम करेंगे अपने आईब्रोज को फिल और मैं अगेन ब्लैक और ब्राउन शेड को मिक्स करके अपने आईब्रोज को फिल करूंगी। नेक्स्ट हम ट्रांजिशन शेड के लिए ब्राउन कलर लेंगे और मैं यहाँ पे लेती हूँ दिस वन। नेक्स्ट हम ये कलर लेंगे और इसे अपने आउटर व्यू और इनर व्यू पे लगाएंगे। नेक्स्ट हम लेंगे ये कलर जो कि मेरी स्किन टोन से बिल्कुल मैच करता है, उसे अपने सेंटर ऑफ द आईज पे लगाएंगे और अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे सारे कलर को। नेक्स्ट हम लगाएंगे आईलाइनर और यहाँ पे मैं यूज करी यू कैन बी का प्रिसाइज डिफाइनर लिक्विड आईलाइनर। नेक्स्ट हम लेंगे ब्लैक आई शेडो बिकॉज उनकी जो आईलाइनर है वो थोड़ी स्पेस्ड है और इस तरह
फ्लफी ब्रश और थोड़ा स्मज आउट कर लेंगे। नेक्स्ट जो हमने ये विंग निकाला उसको और अच्छे से अंदर करेंगे तो थोड़ा वो ब्लेंडेड आउट लगे। और एक फ्लफी ब्रश लेंगे। नेक्स्ट हम लगाएंगे मस्कारा। नेक्स्ट हम करेंगे अपने फेस को कंट्रोल। नेक्स्ट इज ब्लश। नेक्स्ट इज लिपस्टिक और ये लिपस्टिक सेम शेड की और ये खत्म हो गया तो मैं इसे ब्रश से लगाऊंगी। खत्म नहीं मतलब बच गई है थोड़ी बहुत। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, कमेंट कीजिएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।